ଖାଲି ମଦ ମୁଁ ବିକେ ଆଉ ମୁଁ ମଦ ବିକେ କହିଲା ତୁମକୁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଆପଣ ମଦ ବିକନ୍ତି ହଁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଲି ମଦ ବିକେ କହି ତୁମକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଯାବତୀୟ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବିୟର ବିଜର ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ନିଶାର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ କଣ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ मोर प्रमाण नहीं कागज पत्र नहीं मु लाइसेंस नहीं मत पुलिस धरियो तो मत बुद्धि शिखौ तमे हे तुम भुवनेश्वर मत बुद्धि शिखेबो आपण केमिति कप्तेदार भाई मत बुद्धि शिखेबो आपण केमिति बिकंती मो दुकान रे लिखा है ऊपर एटा पूजा सामग्री दुकान कोन जाबतीय पूजार समस्त सामग्री होम काठ धूपदानी अगुरु चंदन सालुकनाथ काते एठारे मिले तळे लिखिछि स्टार दिके एठारे मद मिले नाही माने लोक माने आपण ठाकुर जिंस भितरे मद लुचेई बिकछु मद मिले नाही मु लिखिछि मु कोन एडा मूर्ख माने लोक